Salam alaikum an balma maliyɛnw. An ka foli belebele bɛ an ka serifukɛ ye n'o ye Cheick Tiyami Ayidara, Ala y'a garijɛgɛ kabako fura la n'o ye traitement miraculeux a ka ɲi furudimi, tension, diabète, bana baden, rɛndimi. Serifukɛ ka numéro ye 78 78 03 03 donc a bɛ se k'a wele a b'a sɔrɔ. Ni y'an ka Lipton kura ye n'o ye Tenur Gold, malidenw y'a ɲini a ka sun tigɛ nin na an b'a kɔrɔ fɔ ɲɔgɔn ye. Lipton in n'i y'a ta k'a lajɛ a den kelen n'i y'a kɛ fɛn na a bɛ bilen, a ka di, a ka ɲi, a bɛ mɔgɔ la reposer, a bɛ mɔgɔ fari lafiya. Donc rapidement n b'a ɲini aw fɛ a ka partager, an bɛ don an ka émission kɔnɔ n'o k'a sɔrɔ mɔgɔw ma sɛgɛn parce que suntigɛ sera. Bon n'a ye mɔgɔw sɛgɛnna fɛnɛ on pourrait reporter le direct k'a bila ni suntigɛra. Voilà. Cheick Bapulo Kanjalo fo yan fo Fatoma a ka foli bɛ yan, Yankara ko Bulofin a ka foli bɛ yan, an kɔrɔkɛ États-Unis Segu Tunkara a ka foli bɛ yan, Amara Bacili a ka foli bɛ yan, Gandhi Damangile, Mamadou Le Sage, Savant 24 Ara Chape Aramandiko, Page Network Mali bɛɛ ka foli bɛ yan. Donc rapidement n b'a ɲini aw fɛ a ka partager n'o k'a sɔrɔ aw ma sɛgɛn. N'aw sɛgɛnna fɛnɛ vidéo bon an bɛ se k'a to ni sun tigɛra parce que il me semble que mɔgɔ caman tɛ en ligne. Voilà. Le temps que voilà, vous avez 30 secondes pour que vous partagez. Donc voilà, allez-y. An ka bi titiri n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛna titiri 3 ɲɔgɔn. An mago tɛ MINUSMA ka enquête la, MINUSMA u ka enquête an mago t'a la. An tɛ enquête fɛ. O tɛmɛlen kɔ an bɛ don an ka thème filanan ti dɔwɛrɛ ye n'i y'a ta k'a lajɛ armée kan'a ka opération jɔ, armée ka continuer a ka opération na. O ye thème filanan ye. Thème sabanan don o don da bɛ ka nɔrɔ a la, janfa fanga bɛ ka bonya. Janfa fanga bɛ ka bonya. An ka layɛ Russie ka base ka kɛ, ni Russie ka base kɛra Mali kɔnɔ, base 2 3 ɲɔgɔn ne bɛ se ka n da ou bien base belebeleba kelen ne bɛ se ka n da kan hakili latigɛ parce que an bɛ janfa min kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ diɲɛ lamini janfa de don. Bon il faut que jamana minnu bonyanen bɛ diɲɛ kɔnɔ olu dɔ kan respecter. N'an ye diɲɛ jamanaba dɔw gɛn jagoya jamana minnu bonyanen don il faut que olu dɔ ka implanter an fɛ yan. Donc voilà, on mena au sujet de développer un balimakɛ ni aw denkɛ fɛ n'o ye Amara Sila, juriste chercheur. Donc dans 30 secondes b'a daminɛ sisan ni Ala sɔnna. A ye partage continuer a ka partage fanga bonya. Voilà. Voilà. Ok, malidenw salamu alaikum a balimakɛ n'aw denkɛ don Amara Sila, juriste chercheur. Yani sun ka tigɛ n bɛ nin hakilina damadɔ d'aw tulo kan. An y'a ye k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ ko MINUSMA bɛ fɛ k'a b'i sen don enquête la. Ko MINUSMA bɛ ka demander ko ka enquête kɛ. Armée ye victoire min ta Mura ko ka enquête kɛ. An ti jɛn n'a ye bi, an tɛ jɛn n'a ye sini. An mago tɛ MINUSMA ka enquête la bi, an mago tɛ MINUSMA ka enquête la sini. An ka autorités à n'aucun moment u kana sɔn MINUSMA ka enquête ma. Ni MINUSMA bɛ fɛ ka enquête kɛ, comme MINUSMA ye ONU de ye, ko Irak wagati min na Américains bɛ mɔgɔ faga, wagati min na Américains ye nkalon da Saddam Hussein la, Irak intervention na, ko ONU ka taa enquête dayɛlɛ, crime minnu kɛra, fagali jugu minnu kɛra, danatɛmɛ wale minnu kɛra ko ONU ka taa enquête dayɛlɛ. O tɛmɛlen kɔ tuguni u k'a fɔ Américains ye k'an tɛ enquête fɛ. Afghanistan, Américains bɔra Afghanistan ala ma mɛn. A b'a kalama u ye dégâts min kɛ c'est énorme. Obama ka temps na, Obama ye mɔgɔ hakɛ min faga, a ye civil hakɛ min faga ni drone ye. U ka drone, a ye civil hakɛ min faga n'a a ye. Président tɛ diɲɛ kɔnɔ ko min y'a kɛ. I bɛ taa sɔrɔ terroriste kelen bɛ civiliw cɛla. Drone bɛ na dɔrɔn ka terroriste kelen sɔrɔ civil baden cɛla, a b'u bɛɛ de nɔɔni quoi. Imagine mɔgɔ kelen nin kama i bɛ se ka taa sɔrɔ u bɛ civil 50 faga. Américains ye crime de guerre baden de kɛ. N ko CPI wulila ko ka Américains poursuivre non, o de kɛra sababu ye
u ka muso min bɛ n'o ye procureur ye Fatou Bensouda o ye problème sɔrɔ o de senfɛ k'a b'i senda américain senda nɔ la ko ka crime ko ka enquête kɛ u ka Afghanistan diɲɛ jamanabaw tɛ ka sɔn enquête ka kɛ u kan donc aw de bɛna ko se bɛ aw ye ko Mali ka armée b'a ka baara la ko Mali armée ka baara jɔ k'aw bɛ taa enquête kɛ et Bunti attaque kɛlen est-ce que a enquête kɛra an y'a résultat mɛn wa Bunti attaque la France ye bavure de kɛ France ye dégâts de kɛ France ye a ye civiliw de faga k'u to mariage la jɔn ye enquête ko kuma mɛn jɔn ye ONU ka mɔgɔw wililen est-ce que a y'a mɛn ko ONU ye rapport dɔ bɔ wa opération Serval daminɛ est-ce que y'a faamu n'o ye 2013 France ye frappe aérienne dɔw kɛ u taara famille kelen a n'a ka mɔgɔw u taara bɛɛ bɔ baara la u y'a bɔ baara la u ye mun de fɔ ko n'olu bɛ opération extérieure la ko ni mɔgɔ minnu sara o opération extérieure cadre kɔnɔna la est-ce que y'a faamu ko Mali état tɛ se ka olu juger ko France état de bɛ se ka o juger a ye nin jateminɛ donc i b'a ye k'a fɔ u bɛ fɛ ka mun de kɛ u bɛ fɛ k'u bɛ nkalon de labɛn k'a ta k'a da Mali la k'a da an ka armée la u ka nin plan n'i y'a ta k'a lajɛ a plan dɔnnen don sisan diɲɛmɔgɔ bɛɛ kan k'a dɔn malidenw ni tubabuw bilala ɲɔgɔn na américains français i tigiw sago kɛ dɔrɔn u bɛ wuli u bɛ nkalon ta k'a da i la n'o k'a sɔrɔ kɛlɛ b'i ka jamana la u bɛ taa k'i bɛ ka rebelles faga k'i bɛ k'u massacrer ou bien u bɛ taa k'i ka armée bɛ ka exaction kɛ ou bien u bɛ taa diɲɛ tɔgɔ tiɲɛ ni diɲɛ nkalon sugu bɛɛ ta k'a da i la ou bien u bɛ t'i ka fasoden jugu dɔw ta i yɛrɛ ka fasoden jugu dɔw minnu bɛ taa faux témoignage kɛ ka taa nkalon tigɛ ko armée ye danatɛmɛ wale kɛ ko armée ye civil faga i b'a ye u bɛ don i yɛrɛ ka population na o de la tubabu man ɲi siran ka kan ka kɛ tubabu ye an ka état kana temps foyi di cɛ tɛ muso tɛ ko min bɛ enquête kɛ nin ko la ni enquête bɛ kɛ état yɛrɛ de kan ka enquête kɛ MINUSMA k'i da bɔ enquête la munna MINUSMA ma taa enquête kɛ Bayangara u ye civiliw faga u ye civiliw faga car kɔnɔ ka mɔgɔw jeni est-ce que MINUSMA taara enquête kɛ est-ce que u ye mɔgɔ minɛ France taara enquête kɛ u ye mɔgɔ minɛ États-Unis taara enquête kɛ u ye mɔgɔ minɛ est-ce que u ye Ala condamné u da la wa an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn an sera yɔrɔ ma an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye MINUSMA ka enquête an sen t'a la bi an sen t'a la u ka objectif ye de ka armée ka opération jɔ an ye nin lase Sadio Kamara ma ko armée ko n'u ma dɔ fara opération kan nin wagati la u kana fɛn bɔ opération na u ka continuer ni opération u ka goni da terroristes kan n'i y'a ye MINUSMA ani américains ani tubabu u bɛ ka wuli nin wagati la ko armée ka armée tɔgɔ tiɲɛ ka exaction ko nkalon da na i b'a sɔrɔ o ye preuve dɔ de ye malidenw kan ka faamu ko ja an ka armée bɛ ka digi kɛ terroristes la ninnu ka objectif ye de an ka opération ka jɔ sisan n'an ka opération jɔra o la terroristes bɛ temps sɔrɔ ka u armée n'an ka opération jɔra ko enquête u bɛ se ka minɛn di terroristes ma dugu la n'an ka opération jɔra ko enquête i b'a sɔrɔ terroristes minnu banala minnu bolila ka t'u dogo yɔrɔ wɛrɛw la olu bɛ temps sɔrɔ k'u furakɛ parce que an bɛ rythme min na façon dɔ an ye digi kɛ terroristes la u ka marifa bɛ ka dɔgɔya u ka carburant bɛ ka dɔgɔya mɔgɔ blessé baden de bɛ u bolo est-ce que i y'a faamu c'est à dire n'i y'a ta k'a lajɛ u kamana gannen don terroristes yɛrɛ u sɛgɛnnen don donc u bɛ fɛ de armée ka opération ka jɔ ni armée ka opération jɔra terroristes b'u reposer an kana sɔn o de ma an ka armée ka continuer a ka jahanama jigin u kan an ka armée ka continuer a ka gɔni jigin u kan an ka armée ka continuer a ka opération na fo Mali territoire bɛɛ ka libérer France da cayali Amérique da cayali MINUSMA da cayali bilahi mɛ min fɔ a ye an ka armée de bɛ ka digi kɛ terroristes la u sirannen de don terroriste ko kana ban parce que ni terroriste ko banna sisan n'i ye MINUSMA ta k'a lajɛ i b'a kalama MINUSMA yɛrɛ u sigilen bɛ nafolo dun de kan MINUSMA nalen bɛ maintien de la paix la soldat fɛn fɛn bɛ maintien de la paix la a baarakɛlaw o a service de nettoyage o u bɛɛ de saralen u bɛ lahaw ta sara de ta donc ni kɛlɛ banna ni terroriste kɛlɛ banna ni djihadiste kɛlɛ banna n ko MINUSMA b'i ka minɛn cɛ de olu delilen don million ba yirikaw tali minnu na dɛ i b'a ye k'a fɔ o million ba yirika ninnu tali de bɛna ban o de bɛna jɔ u caman ka contrat de casseler MINUSMA soldat minnu nalen bɛ an fɛ yan i bɛ taa sɔrɔ u bɔra dugu min na n'u bɛ sara min ta n'u nana Mali la i b'a kalama k'u bɛ se k'o sara ɲɔgɔn 2 ou bien o sara ɲɔgɔn 3 i bɛ taa sɔrɔ diplomate minnu fana bɛ na n'olu y'a ɲɛmɔgɔw fana ye n'olu ye civil kunda i bɛ taa sɔrɔ olu ka jamana la ni min bɛ sara min ta n'i nana nin mission sugu la o sara 2 ka se sara 3 ma i b'a sɔrɔ o b'o de ta
MINUSMA ka budget de fonctionnement n'a fori aka bo akilima aka plus de 24 milliards par an. Jatemine o business de o commerce de a business ya tise ka ban MINUSMA te fa ka ban. Donc ni terroriste fagara armée ka digi ka terroriste la jago ya be fo MINUSMA ka minanche. Ni Barkan fene ta galay. Barkan fene France kun nana sanduru ka se santama ko le terroriste au kele o ma se ka terroriste au kele o taru da la zone des 3 frontières là. Non seulement terrorisme jouara nord là, terrorisme kala ka ni sur centre là, ni ala ma jaga terroriste to ko ka do Bamako de. Yaye. Donc armée bugo bara minke avec yesa armée buga bara minke kalo saba France desero la 100 ans. Donc France ka galo me ka korodon avec a don 600 France ka opinion yɛrɛ bɛna wuli France kama aw dɛsɛra baara min na aw dun ye armée min tɔgɔ tiɲɛ ka armée tɛ se kɛlɛ la u tɛ se marifa ci cogo la minɛn t'u bolo fɛɛrɛ t'u bolo o armée bɛ ka se kalo 3 kɔnɔna la i b'a ye France opinion u bɛ wuli Macron kama u bɛ wuli hali Hollande ninnu kama o tuma u nana guerre sugu jumɛn de la Mali kɔnɔ u nana kun jumɛn de la an nana ko ka terroristes faga a dɛsɛra olu yɛrɛ ka armée bɛ ka se terroristes fagali la ka tɛmɛ aw yɛrɛ kan alors que aw dun ye puissance militaire ye ka tɛmɛ olu kan i b'a ye nin interrogation baden de bɛ na les soulever donc mais min fɔ an ka armée ka continuer opération na u kana opération jɔ u ka intensifier état major a ye nin lase an ka état major ma a bɛ communiquer min kɛ a ye continuer a ka communiquer la a mana fagali min kɛ a ye continuer a k'a fɔ an ye a k'an kunnafoni a k'an bɔ a kalama a bɛ ka malidenw hakili sigi a bɛ ka malidenw jigi sigi n'i y'a ye bi malidenw bɛ asi min kɔ u bɛ sajo kɔ armée aw bɛ ka victoire min kɛ dirpa a bɛ ka communiquer min kɛ diɲɛ don o don chaque semaine a ka o communiquer bɛ ka hakililasigi min se population ma o de bɛ ka kɛ sababu ye population bɛ ka transition soutenir population dalen don transition na population sɔnnen don a ka armée donc o bɛ fɛ ka moyen dɔ de kɛ pour que ka armée yɛrɛ ka communication jɔ pour que ka armée ka opération jɔ donc ni nin tora ka kɛ i b'a ye siɲɛ wɛrɛ armée bɛna siran ka communiquer a ka bilaw a ye communiquer armée a bila aw kunna a kana communauté la ye a kana MINUSMA la ye a kana diɲɛ mɔgɔ si la a ye mɔgɔ kelen min la o y'a ka population ye o ye anw maliyɛnw ye a bɛ ka baara min kɛ a tɛ k'a kɛ diɲɛ mɔgɔ ye dɛ a y'a bila aw kunna a bɛ k'a kɛ anw de ye a bɛ ka anw de bɔ degun na a bɛ ka anw de bɔ gɛlɛya kɔnɔna la a bɛ k'a to anw de bɛ ka lafiya donc n bɛ a ɲini armée fɛ u ka continue u ka opération na DIRPA u ka continue u ka communiquer la u ka communiquer hebdomadaire u bɛ min kɛ u k'a kɛ u kana foyi bɔ a la ne kɛra u ye tuguni n bɛ segin ka conseil wɛrɛ d'u ma si possible n'u tora ka yɔrɔ minnu libérer u k'a lajɛ u ka image dɔw bɔ image tɛ dɔwɛrɛ ye u ka population bɔ population a hakili sigilen don a rassurelen don terroristes ka minɛn minnu tiɲɛna u ka minɛnw bɔ hali n'u ma siw bɔ an ka siw to yen mais u ka minɛnw bɔ en même temps prisonniers minnu bɛ yen u ka prisonniers fana bɔ mɔgɔw k'u ye donc à chaque fois qu'an ye victoire kɛ hali an ka avion u bɛ ka mugu ci cogo min na u ka to ka film bɔ u ka to ka image dɔɔni bɔ a ka ɲi population ma a bɛ population hakili sigi a bɛ population jigi sigi n'i y'a ye bi Mali bɛ asi min kɔ bi u bɛ Choguel kɔ u bɛ Sadio Kamara kɔ dɔwɛrɛ tɛ dɛ armée aw bɛ ka baara min kɛ a bɛ ka taa min tugu jihadistes la o de bɛ ka kɛ sababu ye Mali population sɔnna kɔngɔmuɲu ma an sɔnna gɛlɛya kunni ma an sɔnna CEDEAO ka sanction bi an kan an sɔnna hali n'an bɛ bu de dun hali n'an bɛ bu de dun an bɛ seri de min an sɔnna o ma an b'o kɔrɔ dɔn ka to France ka jɔnya la an b'o kɔrɔ dɔn est ce que i y'a faamu an ka jamana ka libérer an ka armée k'an ka territoire kelen kelen bɛɛ libérer an b'o kɔrɔ dɔn donc an bɛ ka sacrifice min kɛ armée a dɔn a sacrifice aw de kama aw de ka victoire kama an bɛ ka sacrifice kɛ a kana opération jɔ a ye continuer ni opération ye a kana a ka communication changer a ye continuer n'a ka communication ye a bɛ ka communication min kɛ a ye dɔ fara a kan n'a ye min kɛ an mana ko o ko kɛ a ye mɔgɔ o mɔgɔ minɛ a ye terroriste fɛn fɛn faga a ye continuer a ka communication na a ka communiquer kɛ a y'a ɲɛfɔ an ye an ka bɔ a kalama n bɛ se ka min fara a kan dɔrɔn souvent a ye to ka image jira an na opération pour que halisa maliden tɔ ka sɔn u ka sirasi ye parce que tubabuw nana e cɛ u kun y'an humilier 2012 ninnu kun y'an humilier u kun b'an ka armée ka image dɔw bɔ a image a kun bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ pour que k'a yira k'an ka armée tɛ se kɛlɛ la k'an ka armée ma labɛn donc aw bɛ ka nin baara min kɛ souvent opération kɔnɔna la a ye image bɔ est ce que i y'a faamu an b'a fɔ a ka siw bɔ a ye image bɔ halisa a bɛ population tɔ hakili sigi a bɛ diɲɛ mɔgɔ siran ye a b'a to population tɔ bɛ d'a ka armée la u b'a ka armée soutenir population bɛ tugu a ka armée kɔ donc DIRPA ka communiqué ka ɲi a kana foyi bɔ a ka communiqué la an bɛ min de fɔ état ye u kana sɔn enquête foyi ka kɛ pression foyi kana kɛ k'u b'u bila k'u ka taa enquête ni fɛn kɛ
u ta tɛ an ka jamana ye ONU ta tɛ an ka jamana ye a y'a fɔ ONU ye Chine dugu dɔ bɛ yen ko Tibet les Tibétains là ko ONU ka taa enquête kɛ Tibet Chine ko ni ONU ye cɛ ye k'a ka taa Chine ka taa enquête kɛ Tibet ko ni génocide minnu kɛra yen est-ce que i y'a faamu ni ONU ye cɛ ye ko ONU k'u ka mɔgɔ bila ka taa enquête kɛ Russie ni Ukraine tɛ kɛlɛ la k'u ka mɔgɔ bila ka taa enquête kɛ donc u ɲɛ donnen bɛ anw de la k'u bɛna anw de fɛn ka anw mafiya ka na anw tɔɔrɔ k'u bɛna enquête kɛ an tɛ bi an tɛ sini an t'a enquête la État tun n'a ka baara ye État kan'a ka opération jɔ État kan'a ka armée kan'a ka opération jɔ armée ka continuer n'a ka baara ye est-ce que vous voyez donc o de la m'a ɲini ne kɔni ɲɛ bɛ min na a ye nin lase Asimi ma an tɛna nin yɔrɔ jan u ka irisiw ka base sigi u ka teliya irisiw ka base ka sigi parce que u bɛna ale janfa min labɛn an kama i m'a ye u bɛ ka MINUSMA ninnu su k'olu ka taa enquête kɛ bon ala k'an kisi ne bɛ scénario min na sisan tɛ don dɔ i bɛna ye an ni rebelles bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ rebelles bɛ nkalon tigɛ ka d'an na k'an bɛ ka exaction kɛ i b'a ye ninnu bɛ girin ka MINUSMA déployer ko MINUSMA ka taa rebelles protéger en réalité o la MINUSMA tɛna taa ka rebelles protéger dɛ u bɛna taa de ka taa kɛ rebelles ka armée parce que u b'an ka jamana kɔnɔna la donc o de la ne ɲɛ bɛ min na est-ce qu'il y a faamu ni ninnu dɛsɛra u b'a fɔ k'u b'a kɛ terre à terre ka an kɛlɛ yɛrɛ donc ni Russie ka base bɛ yan hali n'a b'u kɔnɔ bilahi u b'a bila parce que Faransi u bɛ labɛn de la u t'an to yen dɛ i ma u taara Niger u sigilen de don Mali ka déstabiliser Mali ka cun Mali ka firi donc an tɛna an sigi ka o lajɛ ni Russie ka base bɛ yen u tɛ kariya k'u bɛ attaque kɛ Mali kɔnɔ ni Russie ka base bɛ yen u tɛ kariya k'u bɛ coup d'état kɛ an bɛ se ka Russie ka base dɔ sigi Tessalit an bɛ dɔ sigi Tessalit fo ka dugukolo meleke rebellion tɛ wuli tuguni an bɛ Russie ka base dɔ sigi Tessit la zone des frontières Faransi bɛ yen yɔrɔ haramu terroristes bɛ yen yɔrɔ haramu u bɛɛ bɛ boli est-ce qu'il y a faamu an bɛna n'u ka base kelen est-ce qu'il y a faamu Gao yan fan na o ye baara bannen mais en tout cas Russie ka base ba i n'a fɔ Syrie ka base min bɛ Bachar al-Assad fɛ an k'o base belebeleba dɔ de sigi n'o kɛra puissance bɛ fara na MINUSMA bɛ fara na Faransi bɛ fara na États-Unis bɛ fara na sinon an bɛ wagati min kɔnɔna la donc o mana an tɔgɔ tiɲɛ exaction an b'an ka opération na i b'a kalama ninnu bɛ sɔn ka boli ka taa dugu dɔ la k'u bɛ t'o dugudenw dɛmɛ Mali kan a sigi a ka lajɛ n m'a fɔ sisan dɛ mais ce scénario n'est pas à éviter u b'a fɔ ko déjà ko MINUSMA bɛ yen ko MINUSMA ka taa population civile protéger hali u kariyalen bɛ k'a fɔ ko MINUSMA ka don Kidal ko ka taa MNLA ni rebelles protéger bilahi u bɛ sɔn ni Ala ni kira cɛ u bɛ sɔn k'a fɔ est-ce qu'il y a faamu dans les jours à venir donc même min fɔ an ka autorités ye mais c'est que ni une vidéo joli an bɛ fɛ ka Russie ka base de installer parce que ni Russie ka base installer la base cela suppose Russie n'a ka bouclier antimissile bɛ na SAM S400 o ye diyagoya ye Russie n'o bɛ na a ka base kɔnɔ Russie ni radar puissant wɛrɛw bɛ na minnu tɛ ninnu si fana ye n'u b'u ka base sigi i b'a sɔrɔ u ni cɛ 100 bɛ se ka na base kelen sigili la u ni avion wɛrɛw bɛ na Russie n'u ka avion de chasse bɛ na min ni Mali taw fana tɛ kelen donc o ye Mali tɔ renforcer ni avion de chasse la wallahi me kuma dɔ fɔ a ye i tɛ terroriste ye tuguni o ye terroriste ko de bannen o la Mali bɛ protéger ka tɛmɛ Algérie kan an bɛ protéger ka tɛmɛ sous région in kelen bɛɛ kan o de bɛ kɛ sababu ye Faransi ka janfa ani Amérique parce que Faransi ni Amérique mana bila mɔgɔ min na cɛ o ma nɔgɔn dɛ ni Russie bɛ u tɛ se ka bila an na mais ni u tora an kelen ma n'an tora an kelen ma a ma nɔgɔn dɛ je sais qu'on travaille avec les Russes mais u ka base ka kɛ yan u ka base ba de ka kɛ yan base min bɛ mɔgɔ jatigɛ n'u ka base bɛ yan sa bilahi a bɛɛ Ala cɛ Américains bɛ siran est-ce qu'il y a faamu Américains bɛ siran Français bɛ siran sinon i m'a ye hali Amérique bɛ fɛ k'a bɛ Mali négocier a bɛɛ kun ye u tɛ fɛ Russie ka effectif an ka boli ka taa kojugu an ka taa an yɛrɛ di Russie ma kojugu Américains bɛ ka siran o de ye i m'a ye Américains b'a la k'u b'u da don an ka négociation na parce qu'ils ont peur. Est-ce qu'il y a faamu u sirannen de don les Américains ont peur que les Russes gagnent le terrain an bɛ ka succès min kɛ Américains ɲɛ b'a la n'an continuera tan ni ye Amérique o Français o n'olu bɛɛ ka influence de bɔtɔ ye Afrique kan Mali kelen tɛ dɛ Afrique ni y'u ka influence de bɔtɔ ye Afrique kan donc on veut des bases russes armement bɛ ka na o ye tiɲɛ dɛ mais an bɛ base de fɛ Russie ka base belebele yɛrɛ de ka kɛ yan diɲɛ mɔgɔ bɛ base min lakodɔn diɲɛ mɔgɔ sɔnnen bɛ u ka base min bɛ Syrie dɛ u ka o base équivalent ka kɛ est-ce qu'il y a faamu Mali kɔnɔ a ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nord la walahi Faransi bɛ fara na sa à vie donc ni ne tun bɛ a balimakɛ n'aw denkɛ fɛ n'o ye Amara Sila juriste chercheur donc n bɛ aw bila komi suntigɛ bɛ ka se salamu aleykum